So, biglang gagawin natin ay ang network management. So, madali lang siya actually. Baka mabilisan lang to. So, dapat naka-install na kayo ng PATI. And then, pagkapunta nyo ng Ubuntu server nyo, so get install SSH open, magkamali ulit, open SSH server. Mag-i-install na yan. And then, pag na-install na, mag-IP config kayo, ifconfig. Yan. Then, kunin nyo sa IP address. Kunin nyo lang yung IP address. So, 192.168.13.137. So, make sure na parehas yan. May ganun kasi nasa topology. Ayan. Open. So, login. Karga nyo dito yung sa Android. Kung ano yung currently na account na nakagamit sa nyo, Ubuntu server. Then, boom! Voila! Meron na. So, ito yon na nakita natin login. 192.168.1 is the default gateway. Yan yun. So, okay na. Yan yun. Network management done. Bye-bye.